Hello guys, ito na naman ako. It's me, I'm back, Luis Daniel Vlogs, para sa reaction video na naman natin ngayong araw. Ngayon i-reactionan natin itong video na ito na True Horror Stories POV. Yan, simulan na natin. Alam mo. Yung pa maintenance. Magdi-deliver siya. Ano ba yan? May aso pa yata, may aso. Tumahol. Mana ni ini. Okay. Kaya ka dyan. Grabe, nakakatakot yung mga ano. Yung anuhan niya. Mga pag ano ng camera parang ilalabas bigla. Grabe talaga. Hindi niyo makita. Oy, ano yan? Nakatalikod. Sorry. Muslim pa yata. Pusang gala na yan. Nagulat ako guys, grabe. Biglang umarap, nakatakot yung mukha. Uy. 8, 2, 5. Okay, 8, 7. Umiad pa. Ano ba yan? Talaga naman. Yan. Umiad pa. Oh. Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Assalamualaikum. Parcel delivery. Delivery daw. Anong Pasig delivery? Ano yun? May nakaano sa loob. Shopee delivery daw. Shopee delivery. Ada parcel delivery kak untuk Kak ini sa Kis. Iba language nila. Kristina. Muslim yata. Untuk Kak Kristina parcel delivery. Kak Kristina ni. Delivery kak? May delivery ka? Sabi niya may delivery parcel ka. Delivery ni kak. Aduh. May delivery ka daw, may delivery. Kak. Kak, maaf kak Muslim ni na. ada parcel delivery kejap. Okay. Nak kena sign. Okay. Kak sign sini sorry kak. Okey. Enggak Terima kasih, Dek. Dik. Ano, tinawag pa. Saya kak. Kau nampak dia? Nampak. Ako, nakakatakot yung tunog. Dia suka kat kau. Takot naman. Kak, saya. Malikod. Parang nakakatakot yung surroundings dyan, yung mga ano, background. Alamak, COD lah, siul. Ano, naligaw ka na. Huwag kasing delivery boy ka. Tadi tutup dulu kan? Assalamualaikum. Binalikan. Kak, maaf Wala kak. ng tao, wala na. COD lah kak. Lupa nak minta duit yang ni. Assalamualaikum kak. Kak. Itu duit COD tak apa. May tumatawag pa sa kanya. May susunod ka na daw na delivery. Bos. Adib, lu jangan lupa ada satu puzzle COD tau. Tahu bos. Jangan lupa Klik ni, nak klik ni. macam the time you tak collect, orang bayar susah tau. Okay, kau tahu. Kalau lupa potong gaji. Ya. Okey. Esok jumpa you Okay, bye. Problem lah.
kumakanta pa. Narinig niyo ba yung Sige guys ko nga. na kumakanta? Maaf kak, ni collect duit lah kak, COD. Tadi lupa kak. Assalamualaikum. Aduh. Hindi yata nagbayad yung yung kumuha ng parcel niya, hindi nagbayad. No? Iniintay yata niya. Tak tahu kak. Wait, pumasok na siya. Pumasok ka na kasi sumasagot eh. Pumasok ka na. Ano mo yan? Oh, ano? Ay, tamo. Ay nako daw, ay nako. Ay naku, nagulat ako, grabe. May nakaano sa grabe jump scare to. Ano ka? Grabe, nakaka-jump scare pala yan. Tilian mo. Nandun sa pinto. Nandoon. Ako, grabe. Pusang gala, nagulat ako. Grabe tong jump scare na to. Oo. Baka meron dyan. Naku po. Yung ng camera. Takot ah. Kakagulat ka naman. Ako, grabe. Bigla lang sumusulpot yun. Oh. Grabe. Ang gugulat to talaga. Ako, grabe talagang true horror stories. POV na to. No? Ya. Saya pun lupa tadi memang silap saya. Biglang lumitaw sa kaliwa niya. Terima kasih banyak. Aduh. Okay. Ang tagal naman nun. Kumuha ng pera. Di ba binigay niya yung parcel? Tapos iniintay niya yung pera na bayaran siya. Bago lang nagbayad. Okay. Ang tagal na. Tak ada apa-apa. Siguro 5 minutes na. Terima kasih kak. Ito! Kukutakot naman niya. Meron pala nasa pinto. Na-corner ka na. Na-corner. Yari ka. Takbo. Lagot ka. Ba't may ka na? Lagot. Nakalmot. Takot naman yan. So, ayan. Tapos na ba to? Bismillah. Okay, so tapos na yung true horror story na POV, guys. So hanggang dyan na lang muna ang ating reaction video. Grabe, yung mga jump scare niya. Grabe talaga yung mga jump scare na. Grabe yung mga jump scare. Nakakatakot talaga yung mga jump scare niya. Sobrang nakakatakot. Nagulat talaga lang ako. Bigla kasing lumilitaw. So anyways, hanggang dyan lang muna ang ating reaction video ngayon. So mamaya may reaction video na ulit tayo. So bye bye.